সানৈ চবা চলি নই বুমকরণ দাতি দাতিকে মারো সানৈ চবা চলি নই চবা চলি নাই Promotan sa kaya ng BJP ro kesi mano maro sanoy coba kotor choli noy coba kotor choli noy Dr. Manik Saha হুঁশিয়ার মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ার BJP ro মামলা খাই মনো মারো sanoy coba choli noy coba choli noy বিপ্রমথা long হজলই सिंहर बिक्षोभ मिছিল मा खाइमाखाय थानाय 8 तारिख जानुवारी अ मासनि न हरनि 9टां समय ठीक अ बाजारनि जे एकदम बराबर मेन रूट न कायसा घटना घटिका जे घटना हरनि 9टाव घटनानि यागसि याग्रा TSR बाय CRP सयलाब माने कुपलुं अ घटनाव खरगनै बरक बखरग दुखु मानखाना अ घटना तुई नाय अरनि जनजाति मोर्चा रक अरनि जेताबुक थानाय विधानसभा बुथ बासानाय विनोद बाबू सुमटु ब FIR खायका 10 जनानि बुंगै 10 जनानि बुंगै जखन FIR खायमानि लगे लगेनो जों नुखा आरो जतनो चिनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स नि वार्कार्स रक जों वानाखा जेखाने आजराव चिनि पार्टी अफिस बन्द नङै थाका पुलिस प्रशासन दङ बियांति फायै चिनि त्रिपुरा मथानि बरक फायबा बंनो बुइबा बकरक फातिरि कलांखा आबो ओङैमि आबोनो जों बार साका अमनो प्रत्याहार खायदे अब अन्नाय जे बर रक नगद थुइ दङ जे बर रक नग निसि कुतुलिया आ बर रंनो बाहाय खलायै बिना अपराधे attempt to murder case रुइनाय बाहाय खैमाखाबा कारण खा बरक अ एलाकाव नाय बार नायखा सिमना विधानसभा केंद्र एमन कोनो जायगाव फाना ताक पॉइंट BJP नि कोनो मंत्री कोनो बड़ नेता बा कोनो न फायक तबय मीटिंग र खलायमायाखौ गावराखाय मानिक साहा फायका मानिक साहा फायमानि परे एर आगेबो बिप्लब दे फायनाको कमानि बतो फायलिया बार बार फाइबाय যখন বড় মালিয়া আফ্রিকায় একটা ষড়যন্ত্র একটা নাম খাইকাতামো অর কাইসা পার্টি অফিস মা খাইনাই আচ্ছা কোন দিনও নুখা ভারতবর্ষনি যতনি চাই দল কতর আপনি পরে বক্স जोंनो পৃথিবীনি যত দল কতর जोंनो কেব কোন খাইমিয়া কিন্তু বরকর কাম খাইয়া অরও কাইসা পার্টি অফিস খুব এক করা বা দুই করা মানে এক গণনানি অর্ধেক আজাকা পার্টি অফিস থাকনা থাকতানি और रेगुलर अंत 50-60 जना TSR बाय CRP तंगना नांगौ के बकी कत दल दांगा नाय चिकन दल ब खाग्रु दल सिबले अमायके आरो तंगै नाय बरक बुमुंगरि रिउइ नाय चिन बरन मायके तं मने बागेन तिनि अ खादुमानि पान्डा कमनो दाक्ति खलायै चिनि बररंनि जे बररंनि बुमुंग और केस खलाय जाखा बं नग थाङै पुलिस प्रशासन बरक दागिखा बं लगी थांगा बरक हर पुलिस प्रशासन लगी थांगा नगद थांगिने बंनि गाड़ी रक चाबी रक सेका दगा रक बुखा हयरानि खलायका थुनानि चाना जरा अब तो गैमिया आसामै नायतुनाखाय नों हर नायतु गैमिया आरो अनेक किछु चिन्ता दङ बरक थुनानि चानानि जरा दङ अ जरा नों बायखाय दगा बुइमान बत उग्रपन्थीया कोनो उग्रपन्थीनो पइन्ट जातके मिया बत कोनो अ एलाकानि कालप्रिट दिया बुइ जतनो छिनो बनि बागे आपनो दाक्ति दसा दिहनै थानाय जों कयेकदिन आगेबो न खाना जों सिदाय थानाय गेराव खलायका आबनि परे बरसाव जों नायनाय आबनि परे ता पर्यन्त बर नाय दङखाय तिनि परेखौ जों साका 48 घन्टा नरगो जों समयरु 48 घन्टानि बिसिङो बरनि केस नों उइद्र माखायनाय आंनि आखाय अर जे बर केस खायगासि बिनक जों गेराबनाय बिनि नगो जों थानाय बिनि फटो रिनाय फटोनो जों डेली थां फाय जुता बायबां सोफ्रा दंसिनाय बन माय आखाय
abono system pritibini kabangma tongo itihas je borok je desho emon jonogoni hamia samung khai klang thaka bo thimani 50 ya bo thimani 200 300 বছরের পরে পরে বিনি ফতুরি ওই borok thangti phaiti tabuk thapra ri tongko abono chungomti khainai এবং ও এলাকানি যারা মানে সুনাগরিক যারা ওর সুনাগরিক যারা তো নাই যারা বর্ণ ওর জাগারি নাই আং বর্ণ অনুরোধ খানাই এ অমাহাই বরক নরক জাগাতা রেডি বরং সবাই ফাইবু নাই শেষ পর্যন্ত বরং নং নক পর্যন্ত সগরি নাই আপুকাই চিনি ত্রিপুরা মথান নরক সিলনাই সিলিমাংলাক আমাকে নাং সাকা বরগু সাকাঙ্গ প্রেস মিট খাই সাউকা অরনে যত গুণগুল খাইনাকে ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা পুন মা ব্রিজ রাথা ইসারিছে বংনবাড়ির হরতিপুং সাবকই নখাসা বুসুং না পুন মাসান দাম সামনে ইয়াংনি পুন পাই মামু সংতানি সাব সাব তং বরক সাইদে মানো হ্যাঁ বরক সাইমানে কই যাবলে না আবনি পরব সাকা आं बाबनो हुमकिर पताम बेन हुमकिर तंगला न कोई दिन बा नगर 5% सिकाया तामनि और दंग हुमकिर तंगने आवसो जों बिपद नांनानै सो तामनि बिपद नांनासो न दं बिपद नांनाय किरका खाय सेदबा कैमरा थेबाय तो ने सीसी कैमरा के जखन आपत नुकसान बेले ना बजे नां नुया कक साय और हुसैन रुय बिपिन बाबू सेमिया बरबुदा आइं नानिसि बर किन्तु बिपिन बाबू ना खनामानि बिन बाबू संगाई बिन थागो संगाई नानी सिपु माखन लाल शाह ओ बिप्ल ततनो माखन लाल शाह माने मानिक शाह नि बुफा संग बेक्सा ता फाइफु के सेमिया खूब सम्बत पारा बिसि चालाया सानपुर बाइजिं कहंका बिसि चालिया किन्तु आमते निगे जबर तावखाय आगिखाय सीपीएम नि गुंडा तावखाय बीजेपी नि गुंडा बीजेपी रि जे समस्त गुनुगुल खाय तंगनाय रक अरिजिनल जरा आगि बीजेपी खायनाय रक बा कांग्रेस नि बीजेपी हाबनाय रक बर कुनु दिन गुनुगुल खाया और जा गुनुगुल खायनाय रकाय वो सीपीएम नि जरा फाइनाय रक लेखाय पेनाय दि लेखाय पेनाय ना फानाय दि तिनि विकास बाबू नि बिनि बैकग्राउंड नाय दि बदल नि बिन बुफा बदल नि या आमति रक तांथुं एलाका शान्ति नायो जों ओ एलाकाव आमति रक खालायदि जों नायो दाक्ति जों ओ बरनत बाजारखाय जदि रमजा खांखाय किन्तु जों केबनो सिनिया सिनि बरक और सिमिया शुधु और हेजामारा सिमिया सारा त्रिपुरानो नाखाय जों अनेक जायगा ओ गथाना थां सरि मानु आमबागा आं अनुरोध खानाय और जरा बीजेपी खायनाय नर बायसिनि कुनु सूत्र करे आं मिनिस्टार अगानायगिनि मिनिस्टार बाय बा आं उसां चिफ मिनिस्टार साका आबनि परा और जरा जनजाति मोर्चाया जरा मंडल তুই তংনাय বরং সাকা এই সমস্ত মানে আননেসেসারি ঝামেলা করবেন না যারা সত্যিকারই আপনারা যদি দেখেন সিসি ক্যামেরা আপনারা দেখুন হ্যাঁ তো এইভাবে শুধু রাজনীতি করার জন্যই একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে একটা দায়ী করে মিথ্যা মামলা দায়ের করবেন এটা তো আমরা কোনোদিন মানতে পারবো না সুজাকক হামবাই